ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାଘର ନାହିଁ। ଚାକିରି ସିନା ହେଲେ ସିନା ବାହାଘର ହବ। ଆଜିକାଲି ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଚାକିରି ନାହିଁ ଯଦି ବାହାଘର ହବନି, ଜମା କେହି ରାଜି ହେବେନି। ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାବୁ କାହାକୁ? ଆମ ପାଇଁ କଣ ଝିଅ ଠିକ କରିବ? ମୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ଝିଅ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଝିଅ ଯୋଜନା କରନ୍ତେ ଆମେ କାହିଁ ବେକାରୀ ରହନ୍ତୁ? ଆମେ ବେକାରୀ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ସମସ୍ତେ ତ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆପଣ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କିଛି କରନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବାବୁ ଯେ ସୁଧାକର ବୁର୍ଗୀ ସିଏ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କଣ ଇନଚାର୍ଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ହେଲା, କାରଣ ନୂଆ ପଦବୀ ମିଳିଲା। ନିରୀହ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ, ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ପିଲା, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡିଭିଟା କାହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନି। ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହବ। ଏ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନ ହେଇଗଲା, ପିଲା ଅଫିସ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁର୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରେଇଦିଅ। ସେ ବୁର୍ଗୀ ବାବୁ ଦେଖା କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ବୁଲି ବୁଲି ସାରା ଓଡିଶା କହିବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା 30ଟା ଦେଖା କରିପାରିବେନି ବୁର୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। 100 ପିଲା ଏଠି ଆସି 6 ଦିନ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ହରତାଳ କରିବା, ଏଠି ଧାରଣା ଦେବା, ଏଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରିବା। ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ଆମେ ଖାଲି ଆସିବୁ ପଚାରିବୁ। 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିବେ, ଏଇ ଦିନ ଆପଣ ଡିବି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେବେ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ପଛରେ କରପସନ, ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 4.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି ଯେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଜାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବୁର୍ଗୀ। ସୁଧାକର ବୁର୍ଗୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଚଞ୍ଚକତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଠି ଚାକିରି ବିକ୍ରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଏଇ ଚାକିରି ବିକ୍ରି କରିକି ଜଣକର ଗଲା ଅଭୟଙ୍କର, ଏହାପରେ ଆସିଲେ ସୁଧାକର ବୁର୍ଗୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଚାକିରି ବିକ୍ରିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିବିର ଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲା ଯିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ବୁର୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ସେ କଥା ହେବାକୁ ନାରାଜ, ସେ ଖାଲି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆଇଲା ପରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଭାରି ଜୋରେ ଛାତି ପିଟି ଡିନିମ ବାଡେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ସରକାର, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏତେ ବାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଲରେନ୍ସ ଜିରୋ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଜିରୋ। ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ? କାହିଁକି ପିଲା 6 ଦିନ ବାହାରେ ବସିବେ? ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କର। କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାୱାର ଥିଲା ତମ ପାଖରେ? ତମେ କାହିଁକି ସେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ବନ୍ଦ କରିଛ? ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲେ କଥା ହେବେ, ତମେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ଏତେ କାଳ ବୁର୍ଗୀଙ୍କର ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହେବୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୁର୍ଗୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ଯେ ବୁର୍ଗୀଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଣ 6 ଦିନ ହେଲାଣି। ପିଲା ଗୁଡିକ ନିରୀହ ପିଲା ଗୁଡାକ ଶୀତ କାକର, ରାତିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି ଶୀତ କାକରରେ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ରେଟରେ ବଳାତ୍କାର ବଢୁଛି, ଏଠି ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡାକ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ ନେବ? ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡାକ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏ ବୁର୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚରା ଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ବୁର୍ଗୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ କଣ ହଉନି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। यार ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇଦେଲେଣି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଣ ଏଇଆ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଇଆ ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବେ କଣ, ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦଉଛନ୍ତି? ଏ ଜିନିଷ ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟାରେ ଚାକିରି ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ए चाकरी हूँ गोटा साइक्लिक प्रोसेस आपणकर आज भी 1.5 लाख पदवी फांका पड़ी से फांका पदवी को एम आज पर्यटन फिलअप करने 1.5 वर्ष 2 वर्ष भितर सिंगल नोटिफिकेशन बाहरी पाला नहीं ये जहाँ थिला विगत पूर्व सरकार आमे राजरास्ता को आसी आंदोलन करिथिलु बोली कि एवं पिला माने राजरास्ता को आसी आंदोलन करिथिले बोली ये विज्ञप्ति बाहरतला से गुडाक चाकरी दिया जाउछि आज आज पर्यंत आमे एई जिंस देखुथुलु गला थरक अभय पाखरे जे थिले ओएसएस चेयरमैन तांकर परफॉर्मेंस खराब बेले कि तापर विदा करा पुनी आ गोटे माने कुंभीर को विदा करे बाघुटा को आनिछन जे सर्वस्व खाइदब पिलांकर भविष्य नष्ट कर दउछि अभय सार थे अभय सार एमती करुले बोलिकी अभय सार को विदा कर दिगला एबे जो आसुच्चंती बुर्गिया बाबू भी एमती न करती आगामी दिन में सी भी विदा हे एमती माकड़ हाथ में शालग्राम धरैला धरिया गोटे गोटे धरई दौंती समस्ते आसुच्चंती दक्ष प्रशासनिक अधिकारी से निजे जानी पारना एते माने तांको प्रमोशन दिगला सब दिगला तापर भी आमर पिला आसीचंती शांतिपूर्ण भाव में डीबी लिस्ट काढ़ा किंतु से कथा चिंता करना से मुख्यतः से पकेट गरम करने कथा चिंता कर निर्वाचन जो होती रिजल्ट बाहर कहीं सेटा तो केतल अपेक्षा करना साथी रिजल्ट बाहर कर दौच सी रिजल्ट बाहर कर दौच गोटे एग्जाम होती से रिजल्ट कहीं बाहर करना आपड़ जो निर्वाचित होकर जाऊँ पार्लियामेंट जाऊँ तो साथी जाइए ना आपको तो कौन डीबीबी दरकार रोनी आप तो साथी पलाऊँ कहते ना आम ठीक ईवीएम ठीक अच्छी सब ठीक अच्छे आम हूँ लोक सरकार ये भोटर ये आमर 4.5 कोटी ओडिया भोट आज बोलिकी आप आज सरकार को आज ये 3 वर्ष आसिक आप 3,45,000 कर सारा आउ 2 वर्ष रहा केते लक्ष्य करेंगे आप जो टैक्स आम दौचु जो टैक्स आम भरुचु से तार फायदा किए उठाऊ आप ही उठाऊ ना देखो मोर गोटे बाहागर होता चाकरी ना बोली बाहागर आगे भांगीगला आज बाहागर मोर भांगीगला एपाई दायी किए एपाई प्रशासन दायी कोठी आज पूर्व सरकार तो चाकरी बाहर करुले से कहते ना चाकरी ठीक माने होता नवीन सरकार तो बहुत भल थे एम कहते 24 वर्ष आज्ञा गोटे भी कम होनी आज पर्यंत गोटे भी निजुक्तिर सृष्टि होनी एम निजुक्ति सृष्टि करने चाहूना कहीं एम चाहती समस्त बेकारी रुहतु एम अधिक शिक्षित हेले गणतंत्र विपद हो कहीं आम एत शिक्षित हबू ना से माने समस्या हो ना एम आसना से कहते आम 3,45,000 आम पाऊनी कहीं 3,45,000 मुझे न पाऊँ जो भारत वर्ष नंबर 1 माने शिक्षा क्षेत्र कि कौन क्षेत्र मेडिकल क्षेत्र नंबर 1 नु किंतु पैसा बढ़िया नंबर 1 लक्षे टका चाह खर्च पलाऊँ बही पड़िया 20,000 पलाऊँ ताले आमर कौन तो आप पैसा जी दरकार कहतु ओडिशा भिक मागे देखो बाहागर तो बाहागर केमती हम आज्ञा चाकरी ना बोली बाहागर ना चाकरी सीना हेले सीना बाहागर हम आजिकल झील कहते ना चाकरी ना बाहागर हेनी जमा कहीं राजी हे ताले आम बाहू क्या आम कौन झील ठीक कर मोहन बाबू आप झील योजना गोटे करूना आप झील योजना करते आम कहीं बेकारी रुहतु आम बेकारी रहा चाहूना चाकरी ना बोली सी जो आम जाऊँ समस्त कहते गवर्नमेंट चाकरी समस्त तो ये गवर्नमेंट चाकरी खोजुंट आम तो गवर्नमेंट चाकरी आप दौना आप तो निजुक्ति बाहर करना आम बाध्य सब योजना कर सुभद्रा योजना कर गोटे योजना किसी करूँ पुरुष मैंने किसी उपकृत हे आपण प्रति थे पिला माने आमे 5 दिन 5 राति अपेक्षा करी रहिलुनी हमर टोटली समानवर एते अविवेकी लोक माने समस्ते माने आसिक पचार भी नाहंती हमकु जे टिके माने कोन हिची कोन नै लोक एठी कुकुर मांकड़ गले भी तांको हेल्प करूचंदी तांको पचारुचंदी किंतु हमर आमे दाबी दीटा हमर दाबी थिला गोटे होची फाइनल आंसर की आ गोटे होची हमर डीबी लिस्ट फाइनल आंसर की तो छाडंतु से जहा देले देले तापरे हमकु डीबी बाई हम एते दिन अपेक्षा करूनी जोडा कि हमकु दउनांती आमे आगु जाकि भविष्य गढ़ू आमे होचन टीचर सब हबू किंतु आमे आज राजरास्ता रे पड़ी रहू आम पिला माने सब 5 राति 5 दिन है बहुत दूर आसिकी बहुत हैरान हरकत होचंदी किंतु एमानकर टिके भी विवेक नहीं जे बाहर को आसिकी पचार भी नांदी कि हम गोटे भी किसी कहूना नहीं हम एटा बाहर करूँ कि हमको टाइम दरकार एटा दबू किसी भी माने कहूना जोटा कि एटा बहुत लज्जार कथा न आसले जे धारणा रे बसबू आमे।